Anga jabrani flepa mali kono ani mali ko am sogole manani wakati na anga folim tan mi obela jele ama fo bismillah ko émission matinale kene kan noy bonjour actuel média jëm kay mi metal ga rubrique dama kan no doy événement du jour ko ba mun kera ka ben bidon ngoma o temene ko ka buy en rubrique flana bina noy personnalité du jour ma ba mun bangira ka ben bidon ngoma o fana temene ko en rubrique expression du jour bina météo temene ko en rubrique expression du jour bina pardon ni expression du jour boray no actualité am so ka kunteni fait divers awun mi kan la jesso awun mi brayro la awun mi na classe in hale fol ni tan mi obela jeli ama fa bismillah. Aywa ami adam neni événement du jour et koba munu kera kaben bidon romano oye le 8 avril 2022. Donc le 8 avril 1866, signature de l'alliance italo-prussienne qui mènera à la guerre austro-prussienne. Aywa signature kerano o kera alliance italo-prussienne ma fait ola o de fait ou la guerre austro-prussienne o kera kaben bidon romano oye le 8 avril 1866. Au terminé le 8 avril 1904, la France et le Royaume-Uni signent l'entente cordiale. France et le Royaume-Uni signature que menani entente cordiale au Karakabe Bido Norma le 8 avril 1904. Au terminé le 8 avril 1962, les Français approuvent les accords d'Évian pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Français oui accord Évian accepté Mimenadans qui est Algérie guerre le Karakabe Bido Norma le 8 avril 1962. Au terminé le 8 avril 1971, le premier congrès international des Roms a lieu à Londres. Londres condamne premier congrès international de Rome au Karabido Nyorona. Londres condamna au Karabido Nyorona le 8 avril 1971. Le 8 avril 1973, fondation du Parti du Progrès norvégien. Parti du Progrès norvégien fondé Karabido Nyorona le 8 avril 1973. Au Fanabolé, en date le 8 avril 1994, inauguration du pont de l'amitié lao-thaïlandaise sur le Mekong. Pont de l'amitié lao-thaïlandaise sur le Mekong allait inaugurer la Haben Bidon Norma le 8 avril 1994. Ni bi événement du jury écolassé Auma Amafo Aucambeson. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Événement du jour terminé Kokabouinia, c'est la rubrique Flanana Noye, personnalité du jury. Ma bamou bangira kabam vidéo nous rama Adam Melvin Calvin, allé chimiste américain. Il a eu le prix Nobel de chimie en 1961. Melvin Bangira le 8 avril 1911. Allez terminer Kokaboué, Maria Félix, actrice mexicaine. Maria Bangira le 8 avril 1914. Allez fana bolenko andabtase Kofi Annan diplomate ghanéen. Il a été secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006 et puis il a eu le prix Nobel de la paix en 2001. Kofi Annan Bangira le 8 avril 1938. Allez terminer Kokabeno andabtase Stephen James Stephen est guitariste de rock britannique du groupe Yes. Stephen Bangira le 8 avril 1947. Allez terminer Stephen Blaney, allez homme politique canadien. Stephen Bangira le 8 avril 1965. Allez fene bolenko kabe andabitase Kate Barry, photographe britannique. Kate Bangira le 8 avril 1967. Allez fana bolenko andabitase Diego Jusotma, allez lutteur français. Diego Bangira le 8 avril 1991. Allez fenêtre mener Kokabeno, Jimmy Jirabay, allez basketteur centrafricain. Jimmy Bangira le 8 avril 1992. Ame Bita Kuncheni, James Hilton, allez joueur sud-africain de badminton. James Bangira le 8 avril 1992. Ni tu es bi personnalité du jour fana kula se awma ama foku bela jelen joyeux anniversaire munu fana fatura alaka bada dali noya am tanya fedon. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nyansele en rubrique savana manoye météo du jour alebina. Personnalité du jour ko fait aywa bi météo madame neni kaye no en première juin kay bi le fangbe boyan katase degré binani an duruma kay tamene ko amtase en
région filanan ma ni o ye Kulikoro tile fanga bɛ bonya ka taa se degré 38 ma Sikaso tile fanga bɛ bonya ka se degré 37 ma Segu kɔnɔna na tile fanga bonya degré 38 Mopti tile fanga bɛ taa bonya ye dɔɔni ka taa se degré 42 ma n'an bɔra Mopti Tombouctou tile fanga bonya ba ye degré 45 ye fiɲɛ bɛ ci Mopti ayiwa ni an bɔra Mopti Gao kɔnɔna na an bɛ taa a ye tile fanga bɛ bonya ka taa se degré 46 ma Kidal tile fanga bonya degré 45 ye Tessalit 43 Menaka tile fanga bɛ bonya kosɛbɛ ka taa se degré 47 ma Bamako ani Lamini tile fanga bonya degré 42 ye tile taabolo bɛ yɛlɛma fiɲɛ bɛ ci Bamako tile bɔra ka bɛn 6h23 ma tile bɛ bin à 18h43 ni tun ye bi météo fana ye k'o lase aw ma aw ka mɛn sɔnni. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Folni tambi an kanubaga bɛɛ lajɛlen ko kura ni an seli en rubrique expression du jour ma ale bɛ lase Nana Kadija ko ne fɛ Nana Kadija i kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛ foli lasa ma Nana Kadija i ni sɔgɔma Nse ça va Sira ça va ko cogo di ko tɛ cogo la alhamdulillah i yɛrɛ dun ça va bien ko ka ɲi kosɛbɛ dɔɔni musɔrɔ ɲɛna merci a bɛ se mɔgɔ taara n'a sɔrɔ walifamuso bɔra Sénégal ka n'a siri direct walifamuso bɔra Sénégal vol n'a a b'a siri dɔrɔn comme olu bolo a tɛ 5 minutes kɛ a b'a siri dɔrɔn a bɛ taga a ɲɛna kojugu merci beaucoup Nana folikan jumɛn b'i bolo ko lase an filɛlibagaw ma bi ani bi expression bɛ tali kɛ mun ni mun kan ayiwa Sira o diyara n ye kosɛbɛ yani n k'an filɛlibagaw fo foli belebeleba o y'i yɛrɛ ta ye kosɛbɛ merci donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'an filɛlibaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan fo o sigiyɔrɔ la n y'o de f'i ɲɛna n'i y'a mɛn ɲɔgɔn na émission kɛla tɛ mɔgɔ de b'i bolo mɔgɔ min bɛ ka fɛn commenter u bɛ partage kɛ wa u tɛ sɛgɛn ka kɛliw kɛ belebebadenw ye donc hakilila jiginna kami sunkalo la minnu bɛ sunɔgɔ la nin wagati in na minnu bɛ sugu la nin wagati in na ani minnu bɛ baarakɛyɔrɔ la nin wagati in na an foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye parce que tobili kuma ma se fɔlɔ ayo ma se dɔɔni n'a kɛra an balima donc o bɛ fɔlen don hali minnu bɛ daraka dun na nin wagati la an ka foli b'o ye ni minnu fana bɛ ka tilela dun a fɔ cogo di k'a ɲɛsigi tilela ɲɛsigi a ma se dɔɔni donc k'a ɲɛsigi voilà ni lafiya i b'a tobi debi sɔgɔmada fɛ donc n bɛna min f'i ɲɛna sumatɛsibaliya in na dɛ i ka tilela ko gani gɛlɛyalen ka tɛmɛ bɛɛ ta kan ko kini kɔrɔ dun bɛ ɲini k'a dɔw faga dususuma kelen t'a la donc an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen donc an b'a f'i ɲɛna k'u bisimila bonjour plateau kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la rubrique kɛrɛnkɛrɛnnenya rubrique expression du jour actualité jari yɛrɛ f'i kun na fɔ ka voilà yɛrɛ a bɛ kɛ cogo di ok i bɛ se k'i da don expression na nin wagati in na ayiwa Sira o diyara n ye n'i ka diɲɛ n bɛ da don expression na ne ka bi expression fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko une main de fer dans un gant de velours une main de fer dans un gant de velours ayiwa e bɛ mun faamu e ale ɲɛfɔ an ye e bɛ mun faamu la une main de fer dans un gant une main de fer dans un gant de velours nɛgɛ ayiwa sɛbɛn ɲɛfɔli k'an ye nɛgɛ dun kun bɛ velours kɔnɔ n'i b'o don fɛn kɔnɔ kɔni o kan ka kɛ nɛgɛ de nɛgɛ de kan ka don nɛgɛ kɔnɔ mais e bɛ nɛgɛ ta ko don velours kɔnɔ à quoi ça sert an bɛna ɲɛɲini k'o la sisan i tɛna o ɲɛfɔ an ye ayiwa o kɛra tɛ dɔwɛrɛ ye ko une autorité ferme sous une apparence douce ferme mais diplomate grande fermeté sous une douce apparence bon o mɔgɔw tɛ tɔn dɛ ne t'a dɔn ne bɛna olu mɔgɔw qualifier cogo min na yɛrɛ tellement que elles sont fortes n t'a dɔn an b'u qualifier cogo min na est ce que tɔgɔ b'u la yɛrɛ ayi an tɛ se ka tɔgɔ parce que an tɛ se ka fɔ ko nɔsi bɛ yɛlɛma yɛlɛma de nɔsi bɛ tɔgɔ yɛlɛma yɛlɛma mais ninnu ta filɛ et pourtant ani nɔsi de kelen bon ani nɔsi parce que o bɛ yɛlɛma de nɔsi mana se yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ yɛlɛma visage dɔ yira ka sɔrɔ o tɛ quoi voilà olu ta ye mun ye u b'u mɔgɔ sɛbɛ i b'a fɔ ko i b'a fɔ n ka san ka dennin to nin bolo k'a sɔrɔ nka autorité b'u ala ka n'i ci ani mɔgɔ ta tɛ kelen n ko ala ka n'i ci u b'a yira n t'a dɔn mun na mɔgɔ b'o kusuku ninnu kɛ k'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko ni karisa ye mɔgɔ kɛ k'i yɛrɛ yira k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛ ka sɔrɔ i to ten jogo ye fɛn min ye a tɛ kɔnɔ n'a ye o b'a fɔ cogo min n'i mɛnna n'i ma na a bɛ sɔn ka na i nɔfɛ dɛ donc ni i y'a yira togo togo ka k'i ye fɛn min ye ka sɔrɔ i t'o ye i b'i tɛ mɛn a la parce que i sugu tɛ quoi donc ni expression in kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ k'a fɔ ko minnu b'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye ka sɔrɔ u tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye
donc foli bouye en même temps me kla fe ko adabla ko parce que ko nyumante ni yere ke i ntar ba futo na ibe mo gori tromper mais ti ala tromper donc ni mo go tromper i ga dala ka fo ki mena la ni mo go bori kalma be ketikene ni mo go chamante la mano ko ne sila sigi dala bete la la ka kisire ya rabiyama donc nambo la santé c'est ce sont flanama ou jeter le manche après la cognée jeter le manche après la cognée oui jeter le manche après la cognée aywa ite ali fana nya fain aywa ale ko do re ko abandonner renoncer par découragement découragement mayena ade fara ko découragement ne ba malé ote aywa nga découragement mayena ale be mo ko blan sugula i yere bolo ki bi kasi ni yaay ke fokiti kasi ya ina bla ça exemple du même bolo ni wakati kengere ni na exemple am say exemple du mental ni kengere na télé na yere bolo télé na ta je vais voir si ebe fega mu ne dans ça parce que ne ba do ni ko ina ni la ba be so tan bineka ne ko abandonner renoncer par découragement ere bolo am say exemple du mental na exemple frappant tellement nya quoi ni ga élément ere ke chef ya oh Yabla agara de découragé depuis 2000 ko amen ko ina bo am na ke kan depuis 2000 ko amen ko ina donc non salon drone 21 wa amanja o de 21 ngake pe na kala la sa kala ko fa bia de 22 la kana ate jona sera ke mo fote jona écoutez awo ko sa wala ba soro ami ko sa wala ko me kala bla ko c'est la mo mo fe bi ka fa flel ko famille wallahi ni matata ni ma fo lendi do ni mardi do ni place ngaka fo ko begal na sona mi tata écoutez ok et tane blade ni ça ti bla parce que mais et bi c'est que les aywa ngata amata je faire o dara le donc ne me fra il va me biner ne me fra exemple me fo exemple te dore ami wakati ni commence tambe oro go souffle kamano clé ga fari ene yebe clé tabula e boraka do yeba la clé e yeba la clé ka fari e na elle yeba la midi 11h o me jigi ngono ay oni ibe fla dablare ibe suna fla mayne mena mu fe do wala nu ya le soro mo te doro wa ba no courage yere be soro non a mettre la fo luma ko ils ont renoncé par découragement bi soro ni la hasara sera ay tel fana mala si ala bla ko sel fana ni sel fana si na meta ni sel fana si gida doni ni 30 minutes ouais une heure sur le là wa soro ki ame 15 heures là donc 15 heures m'a dit ça ni la hasara sel ki ko ibe soro ka fo ko heure to turani 18 heures o e wakati ni kad parce que heure là ite seka foyi la hasara sel tok ma do la oui aywa bare ala tama la hasara mo do tama la hasara ke signe le ko ne ka barate ni kalpio de sera ko ne ka barate ay ni ka barate ni te sigi mais on me fera que mais marquer ikani to do mo ko on me fera que mais marquer ay mi sera que so mais ni tra silero na mai amay ne du ko fitini ki me fera que silero la courant que ra do na chauffeur France ah ça fait courant que dibi la courant que ra do sella ne ko ra na dibi do ni me ne pe France parce que to ni sega na sundi gel la dom na lolo ni sega na ko do ne me France mais ni mi la la ngoni sigi no mi parce que da ko karta ni sigi sella anga fodi bla mamu na ku wato wasura on fana so nya doni ma do la nu ko alif lam ha ko dibe alif lam aya jam jaw ne bo olu kon nana kurane sura jaw ni aya jam jaw ta o joli be yere wa so do be barati ngono parce que généralement mo koy sunte be jini kingel mani je do le gata ni ne amedoro ne be décourager donc ebo sura ndo sura ta avec jam ba c'est ça aya surmanu mene me go jam ne en général quoi ay jam ke la ban la ni a terminé c'est jo ça va jo la ban ça va fla we ça va manja adabla ko sabi manja c'est-à-dire que nous alaba où est sur ça va faire nyawa ni alif lam mim fo ha be aya jandi fara ta nous na me clara là ok ama famble lo ko ni be mananga français c'est les adana donc kamegera be mananga na ouais bi ba mananga forote do ware ko safna mna chira ko wuluka foitala wulume ko de ko wuluka foi ayo wuluka me ko la c'est la me wakati mno efudeli ayo ani na mo ko fe ko guko
Ah, ka ko ka finiw changer. Ko sabe. Ko ka finiw changer. Ayiwa ko ka latikolo kan tana o tɛ a dɔw y'a fɔ ne kun y'a mɛn wagati dɔ la ko ni i sunna ko latikɔnɔ fiyɛli mɛ n tilala k'a mɛn fɛnɛ ko latikɔnɔ fiyɛli k'o ye sunna ye n'i y'a kɛ baasi tɛ n'i m'a kɛ fana baasi tɛ n'a fɔra fɛn min ye sunna ye jurumu tɛ sɛbɛn a la foyi foyi o kuma an b'a latikɔnɔ dɛ an b'an ko k'an latikɔnɔ y'o fɔ dako la yan ka tila ka fini falen ni d'a ma ko a man ɲi c'est la ne ye vidéo ne ko n bɛ vidéo in cɛ ala yɛrɛ de b'a latigɛ kana sɔn ka kɛ nana an ka o yɔrɔw fɔ a la ni sunna i bɛ da ko a tɛ baasi t'a la o ye tiɲɛ a fɔra dɔrɔn i kana pati kunu mais i bɛ se k'a broser n'i b'a dɔn i tɛ se k'a broser yɛrɛ yanni i ka suguri dun mais gese t'a bɛɛ ban ayi n'i b'a dɔn suguri bɛ gese ɲimi o la o ye appétit di mɔgɔ ma mais n'i tilala suguri dun na i b'i da broser k'i da mais caman b'a fɔ fɛnɛ ko bɛ kɔngɔ bila mɔgɔ la ko pati bɛ kɔngɔ bila mɔgɔ la mɔgɔ caman y'o fɔ dɛ o tuma a bɛ na kunu de ne ko n'i ye pati sanda n'i ye dumuni kɛ n'i y'i da ko i bɛ ji min ji min i bɛ t'i da n'i wulila sɔgɔmada fɛ i bɛ tila k'i da kucugu tuguni i bɛ sɔrɔ ka na o la i bɛ tile bɛ kɛ n da kasa tɛ ɲɔgɔn ye mais n'e ko e bɛ pati kunu an ka yɔrɔnin fɔ a ma nɔgɔn dɛ donc foli bɛ an filɛbagaw ye nin wagati la ni n'a digira n'a ma taa mɔgɔ jimi sira fɛ ko hakɛto bɛ kuma kan ko kuma la fili tɛ donc n'an bolo an bɛ gɛrɛ expression laban na o de ko dugu maakɔrɔbaw ye yiribaw ye n'u binna u ɲɔgɔn sɔrɔ man di o ye tiɲɛ k'an k'an janto an ka maakɔrɔw la ko maakɔrɔ u b'a fɔ cogo di ko yiribaw don yiriba binne ɲɔgɔn sɔrɔ man di ni yiriba binna o yɛrɛ de ye ni yiri binna a kɛ man di ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc c'est à dire il n'est pas dit que ni yiri binna u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bilen mais a fɔra ko ni mɔgɔkɔrɔba ɲuman fara ouais an y'o fɔ nafa bɛ mɔgɔ min na mais ni nafa t'e la kɔni nafa tɛ dɔw la de nana mɔgɔ mana ye cogo nafa dɔ b'i la ayi bon n'i ko mɔgɔkɔrɔba nafama mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ jɔyɔrɔba la minnu bɛ denmisɛnninw bilasira mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ yen olu ka ko ma ɲi dɛ ayi dɔw ka sira tɛ foyi la voilà an b'a fɔ olu ma warasa ayiwa karisa yɛrɛ sa yɛrɛ karisa yɛrɛ sa ok e tɛ mɛn warasa ko in na plateau kan yan ayi ne bɛ k'a fɔ ni sansi min ye e kan ka faamuya ni mɔgɔ ka sira tɛ ko la an b'a fɔ ko karisa yɛrɛ sa an b'a fɔ ten ko arasta ko arastafari ko kan ka na fɔ mɔgɔ ka sira tɛ kan ka na fɔ ko warasa ayiwa a ye cikan fɔ plateau in kan k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko mɔgɔ si kana fɔ mɔgɔ min mago tɛ ko la ko kana fɔ ko arasa ayiwa k'an y'a dabila i y'a faamu a fɔ ko tu dafili an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna ko nin bɛ dansigi ne ka bi expression du jour la ko bi ye vendredi ye k'Ala k'a ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka laɲiniw sabati ko bi ye sunkalo juma fɔlɔ ye ko a bɛ k'a teru ka taa kalo jɔli de ka gɛlɛn n'a kɔni jɔra kɔni don o don dɔ bɛ bɔ a la donc a tɔ ma ca bilen Ala fɛ sitigi fana fɛ a tɔ ma ca donc an b'a fɔ ko Ala ka bato bɛɛ lajɛlen kɛ minɛfɛnw ye ko ni Ala ma basigi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ mardi don ni plateau kelen kan Ala ka jɛ. Ayiwa foli belebele bɛ yen Nana Kadija Kone an ye faamuyali caman sɔrɔ nka bi expression du jour la donc an b'i remercier o la an b'a fɔ Ala ka juma wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen na nka an b'a fɔ i kan bɛɛ tarata don Ala ka jɛ ni Ala sɔnna. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Expression du jour tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an selen an ka rubrique actualité du jour de ma ale bɛ lase Fatumata Dramé de fɛ a fana kɛnɛ sɔrɔ an bɛ foli lase ma. Fatumata Dramé ni sɔgɔma. C'est Esra ni sɔgɔma. Ça va? Ça va. Ko bɛ cogo di? Ko bɛ gijigiji. Alhamdulillah. Je remercie. Fatumata folikan jumɛn b'i bolo k'o lase an filɛlibagaw ma nin wagati in na ni bi actualité jumɛn bɛ k'o ɲɛfɔ an ye? Ok Esra o diyara n ye kosɛbɛ sani n ka filɛbagaw fo min yɛrɛ fo dante foli min na donc e tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n ma filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu mun y'an nahirimɛ ɲuman na olu mun y'an choisi parmi tant d'autres olu m'an ka émission suivre ka daminɛ lundi la fo dimanche donc foli ta n'u ye ɲan fu sigiyɔrɔ la. Ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ sisan i bɛ se k'i da don bi actualité la k'o ɲɛfɔ an ye. Ok Sera o diyara n ye kosɛbɛ donc actualité damadɔni bɛ n bolo k'a lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma bi fɛn min ye ayiwa embargo tɛ baasi ye mais a tɛ ka dadi an na fo mɔgɔ wɛrɛw fana na o b'a yira k'a fɔ ko a fanga bonyana kosɛbɛ a tɛ Mali dɔrɔn ko fɔ Sera fɛn min ye ayiwa mobili babolila minnu bɛ Sénégal yanfan ninnu fɛ a bɛ
tile 100 bɔ bi 100 jours bɔɲɔgɔn u bloquelen don u tɛ ka se ka tɛmɛ ka d'a kan siraw tigɛlen don frontières tigɛlen don donc o hukumu kɔnɔna na jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ jɛkulu min ni o ye a bɛ f'o ma ko CPTRS n'o ye la coordination des professionnels de transport routier du Sénégal donc olu y'a yira k'a fɔ mardi don ka kɔrɔfɔ dɔ la ko ni fɛrɛ ma kɛ ka yɔrɔ dayɛlɛ k'a bɛ ka jouer olu kan kosɛbɛ donc u ma kɛlɛkɛ maaw y'o kɛ u bɛ min ɲini CEDEAO maaw fɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn fɔ CEDEAO mɔgɔ de bɛ fɛn dɔ décision dɔ ta donc u ye welewelekan bila u bɛɛ lajɛlen ma walasa u bɛ se ka segin kɔ ka d'a kan kabini le 9 janvier ni hakili ɲuman ma na embargo in sigira Mali contre la CEDEAO mɔgɔw fɛ donc u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko hali n'a y'a sɔrɔ UEMOA kun ko ka sanction ninnu wuli ko ayisa ko CEDEAO mɔgɔw fɛnɛ ka fɛɛrɛ kɛ frontière ko in na. Ayiwa a faamuyara donc mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka wuli k'an ka kɛlɛ kɛ ayiwa comme ça kosɛbɛ. A ma nɔgɔn. Parce que a bɛ ka jouer bɛɛ de kan a bɛ ka jouer an fɛnɛ dɔrɔn kan parce que an bɛ fɛnw ta ɲɔgɔn bolo an bɛ don ɲɔgɔn bolo an bɛ fɛnw ta ɲɔgɔn bolo kan mais olu ka marchandise tɛ ka se ka tɛmɛ voilà i y'a ye voyage ko yɛrɛ fɛnɛ jɔlen don dɔɔnin donc an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka a ɲɛnabɔ Ala k'an bɛn kelen ma donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sira a bɛ wagati janjan bɔ a bɛ ka fɔ k'an ka finitigilakaw bɛ ka se sɔrɔ kosɛbɛ kɛlɛko kɔnɔna na Bambaciu fanfɛla la donc o de hukumu kɔnɔna na mercredi jan tɛmɛna n'o kun ye le 30 mars ye fɛn min ye an ka ministre de la défense n'ale Sadio Kamara ye ale ye minɛn caman sɔrɔ minɛn caman dira an ka finitigilakaw ma minɛn mun na hélicoptère b'o la o ni minɛn caman bɛ minɛn mun bɛ se k'u ka kɛlɛkɛminɛnw lakana donc o bɛ tɛgɛrɛ fɔ kun bɔ ka minɛn di yan ka se ka mɔgɔ kɛlɛ jugu kɛlɛ a ka fisa kosɛbɛ sinon ka minɛn di mɔgɔ ma a ka mɔgɔ kɛlɛ ma fɔ dɛ ka kɛ ka jugu kɛlɛ o ka ɲi kosɛbɛ donc sira o de kun ye actualité filanan an bɛ taa actualité sabanan na teliyara sira ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ wuli ka taa mun de kɛ wuli ka taa ɲɛɲini kɔ kan dɔw bɛ taa sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ très généralement sira jumɛn de ka teli dɔw bolo ou sira jumɛn de se ka ca ni sira jumɛn ye setigiya ayi min ka nɔgɔ mɔgɔw bolo hali n'a sɔrɔ ni risque b'a la o kɔni ye ji kana ye d'accord sira a ye waati caman bɔ bi ONG mɔgɔw n'olu ye Médecins Sans Frontières mɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ mercredi don encore ko mɔgɔ caman ni bɛ ka to sirada jikan voyage la donc o mɔgɔ caman kɔnɔna na u sera k'u da don mɔgɔ 100 bɔ ɲɔgɔn la k'olu ni tora ayiwa mer Méditerranée sira kan donc o kun kɔnɔna na jeudi jan tɛmɛna n'o kun ye le 31 mars ye a yirala k'a fɔ fɛn min ye denmisɛnnin 4 o ni muso 7 k'olu sɔrɔla ji kɔnɔna na ayiwa u bɔra ni ma bɔra wala u fatura donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen tile filaw kɔfɛ n'o bɛnna samedi don ma n'o kun ye le 2 avril la yirala k'a fɔ fɛnɛ ko mɔgɔ 90 ɲɔgɔn na k'o fɛnɛ tora ji la toujours mer Méditerranée na ji min bɛ taa Espagne sira in fɛ donc sira o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye ONG mɔgɔw ye n'olu ONG mɔgɔ n'olu bɛ Médecins Sans Frontières mɔgɔw ko fɔ olu y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw jamana minnu bɛ mɔgɔ encourager ka taa sira fɛ batobolila ninnu yɛrɛ k'u delila kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ k'u ka sabali parce que mɔgɔw ka vie bɛ en danger donc an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka limaniya d'a ma parce que ni limaniya fana tɛ se ka to jamana kɔnɔ donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka limaniya di bɛɛ lajɛlen ma donc sira o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ne ka bi actualité laban je pense que a ye bɔlɔlɔw fa kosɛbɛ kunun ka d'a kan Thomas Sankara ale ka kuma cayalen don kosɛbɛ a ye ni mɔgɔ banna ni enquête kɛra k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ nɔ b'a ko la ayi n'a su tɛ se ka na mais a kɔni bɛ somɔgɔw dusu da kosɛbɛ donc fɛn min ye Thomas Sankara ka procès o kun daminɛna hakilila jiginna ni an hakiliw b'an fɛ kosɛbɛ octobre wagati donc a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko président Ɲamakɔrɔ n'o ye Blaise Compaoré ayiwa n'ale si bɛ san 70 la ɲina ko ayiwa ko barabara ka so ko u bɛ dara kun perpétuité voilà oui perpétuité donc sira o hukumu kɔnɔna na Thomas Sankara hakilina jiginna a fatura k'a si to san 37 la kɛrɛnkɛrɛnyara plus précisément le 15 octobre 1987 donc a wagati ani Blaise Compaoré kun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc san 4 o kɔfɛ sɔni a ka fagatuli kɔfɛ ayiwa Thomas Sankara a fatuli kɔfɛ Thomas Sankara de kɛra président ye donc sɛgɛsɛgɛliw kun caya Blaise Compaoré kɛra président ye merci beaucoup donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a kun yirala k'a fɔ enquête ko kɔnɔna na ko mɔgɔ 14 de kun accuselen don
ko olu nɔ b'a la mais tant que ni mɔgɔ ma juger a ka fɔ ko nin tigi nɔ b'a la i man ka fɔ k'a fɛnnen don donc bi kɔni an bɛ se k'a fɔ ko Blaise Compaoré nɔ b'a la an m'a fɔ juge de y'a fɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye procès min dayɛlɛ la kabini octobre wagati o procès dayɛlɛ la ka Blaise Compaoré yɛrɛ to Côte d'Ivoire parce que kabini 2014 a ka fanga d'Afrique kɔfɛ a taara Côte d'Ivoire a ma segin procès ninnu bɛɛ kɛra ka sɔrɔ a tɛ yen a ka avocat y'a yira k'a fɔ ko olu u bɛ ka ko in bila minɛ ɲɛnama kɔnɔ parce que olu yɛrɛ bolo Thomas Sankara ma fɛn kɛ donc Blaise Compaoré ma fɛn kɛ donc olu bɛ fɛ k'a fɔ donc sisan procès bannen kɔfɛ jugement kɛlen kɔfɛ u taara minɛ Ivoire ni jugement kɛra ni jugement de haute juridiction kɛra i bɛ tɛ jamana kɔnɔ i bɛ se ka minɛ o a kɛ n'a fɔ sisan ni mandat kɛra mɔgɔ contre la international sisan international yɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka minɛ donc o hukumu kɔnɔna na sa bɔlɔlɔw kun cayara kosɛbɛ bɔlɔlɔw kuma kun cayara mercredi don n'o kun ye kunna sini y'an kɔrɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mɔgɔ caman mun tun b'a la ayiwa Che Guevara ale fana tun bɛ a la Che Guevara wa k'ale fana tun nɔ kun b'o ko la donc an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka kaso kaso ko kɔni perpétuité min fɔra surtout à cet âge là a ma nɔgɔn est-ce que a bɛna se ka faamaw yɛrɛ tɛ lakarili fɛ fanga lakari ma donc an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka a koɲɛ nɔgɔya donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sa fɛn min ye Thomas Sankara yɛrɛ muso ye a bɔra ka kuma y'a yira k'a fɔ k'olu kun sigilen kun don ka nin ko min kɔnɔ a bɛ san 34 bɔ ɲina ko o ko aboutira kosɛbɛ parce que a da kan kami Thomas Sankara ka ko in a kun ko an ɲɛ coro n'a ko la kosɛbɛ kabini a wagati fo sisan vraiment kɛra baara ye sisan u bɛ sa an bɛ se k'a fɔ ko a famille ye dususuma sɔrɔ a ye ɲɛ tɛ se ka na sa u ye dususumaba sɔrɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sera ne bɛ bi taa da tuguni passeport ye donc jamana 4 ɲɔgɔnna bɛ yen olu sera ka u cɛsiri sélectionneur sera k'u cɛsiri u ka mɔgɔw bila ka taa coupe du monde de karta min kan ka kɛ 2022 min kan ka kɛ hakilila jiginna ni Ala y'an si jɔ ko kɔnɔ le 21 novembre donc o sélectionneur la dugu 4 m'o la ka daminɛ Aliou Cissé n'ale ye Sénégal sélectionneur ye ale ni Rigobert Song n'ale ye Cameroun sélectionneur ye Jaël Kadri ale ye Maroc ta ye Otto Addo ale ye Ghana ta ye donc olu mɔgɔ 4 kɔni sera ka se sɔrɔ dugu 4 sera ka se sɔrɔ ka taa coupe du monde de karta la donc Qatar la ni ko karta Qatar la mɔgɔ b'a faamuya parce que an ka fɛn ninnu articulation ninnu man kosɛbɛ donc sera bɛ dugawu de kɛ sa ni Mali ma se ka taa coupe du monde na an bɛ dugawu de kɛ sa ni africain dɔw sera ka na ni coupe ye o fana bɛ mun an tɔgɔ dɔɔnin an bɛ ɲɛngoya dabila an bɛ tɛgɛrɛ fɔ olu kun ɲɛngoya de don parce que a bɛ se ka bɛ digi an na mais a bɛ kɛ cogo di bon a bɛ se ka bɛ digi o la comme e de maliyɛn ye ne maliyɛn kɛ nka a tɛ koba kɛnɛ na ballon de don tiɲɛ yɛrɛ fɛn de don mais dɔw b'a kɛ i b'a fɔ saya ko de kɛra kojuguba dɔw bɛ futeni yɛrɛ dɔw yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ ka kuma f'u bɛ wɔsi dugu mana gagné ni o duguden tɛ se k'i firifiri ne duguden ko ka firifiri u bɛ kɛlɛ o fɛ ayiwa o fana ma fɔ an ka fɔ ko kulonkɛ de don dɔrɔn kulonkɛ de don en plus an ka mɔgɔ fana o gera yɛrɛ de ni mɔgɔ garisɛgɛ tɛ fɛn min na dɔrɔn i garisɛgɛ t'o la donc i ka technicien ale bɛ yɛlɛ la a bɛ ka ko firifiri ni wagati donc sira ni ne tun bɛ ne bolo k'a lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ni Ala ma basi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi don n'Ala ka jɛ n'Ala sɔnna ma ayiwa foli belebele b'i ye Fatumata Dramé y'a faamuya caman sɔrɔ i ka actualité la an b'a fɔ o la i ni ce an b'a fɔ o la i kan bɛ tarata don n'Ala ka jɛ. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Actualité du jour tɛmɛnen kɔ ni an sela an ka rubrique laban na n'o ye fait divers ye fait divers bɛ lase Aminata Y Kulibali de fɛ a fana kɛnɛ sɔrɔ an bɛ foli lase a ma. Aminata i ni sɔgɔma. Nse sera somɔgɔw. Rose baasi tɛ yen wa. Alhamdulillah. Dieu merci. Aminata folikan jumɛn b'i bolo ko lase an filɛbagaw ma nin wagati in na ni bi fait divers bɛ tali kɛ mun ni mun kan. Foli ni tali min bɛ an filɛbaga cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba ye. Foli belebeleba yɛrɛ ta ye sɔgɔmada in na. Merci bien. Sɔgɔmada in na ne ka babulu bɛ tali kɛ toujours sunkalo de kan sira. Komi an yɛrɛ b'a dɔn an bɛ sunkalo la. Sunkalo dun fana dɔw fana bɛ yen nɔ u ka baara fanga ka gɛlɛn i n'a fɔ an b'a fɔ minnu ma minnu bɛ travail physique kɛ donc a bɛ jouer u kan kosɛbɛ.
en parlant de travail physique, on a misaliata, on a maçon, on a misaliata, on a logotila, on a dingesina, on a nyona chama. Beba donc a fo ko ni kile nkoro ka sun ka kila ka biri kile nkoro ka fo k'i bɛ fanga la baara kɛ ko nɔgɔn tɛ mais comme an b'a fɔ cogoya min na n'i ye fɛn fɛn dabɔ ala ɲini kama o ko tɛ gɛlɛya i bolo a yirala k'a fɔ fana de fait que tile ka farin tantɔ buna adamadenw déshydraté ka di kosɛbɛ parce que i t'a sɔrɔ i farilaji bɛ ban yɛrɛma o de b'a to très généralement ni funteni bɔnna a bɛ fɔ ko an k'an janto surtout denmisɛnninw na i ka to ka ji d'u ma sinon i t'a sɔrɔ kuma dɔ la denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko kɔnɔ y'u minɛ u bɛ ja parce que ji bɛ fɛn u fari la ba la fo a bɛ kɛ tiɲɛni ye mansa ninnu de b'a la donc denmisɛnninw bɛ cogoya min na mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ten tɔ o de b'a to a bɛ fɔ fana médecins b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ni sun tigɛra an ka jimafɛnw minni caya an ka u min sanga ni wagati bɛɛ pour que k'a to i ye ji min perdu tile kɔnɔna na i ka se k'o récupérer sun tigɛlen kɔ donc i bɛ ji min perdu n'o y'o récupérer o bɛ dɔ in nɔna bila donc sɔnni o dugusajɛ sun cɛ sinon ne ye tile bɛɛ ban e sunnen don e farilaji dɛsɛlen don sufɛ fana i ma ji bɛrɛ min donc o dugusajɛ n'i ye une semaine k'a la ten i b'a ye malaise bɛ wuli i fɛ i b'a ye kuma caman i bɛ to k'a fɔ nin fɛn in bɛ ne na nin fɛn in bɛ ne na donc n'i y'i ɲɛ tugu a kan ala k'an kisi a bɛ se ka na ni kiringabew ni fɛnw bɛɛ donc ala k'an kisi o yɔrɔ ma donc juste sera k'a fɔ dɔrɔn minnu bɛ farikolola baara girimanba ninnu kɛ ka f'u ɲɛna an bɛ sunkalo la même temps tile fanga ka bon funteni bɛ kojugu donc bana ɲinɛ jiko in kɔ et puis dɔw fana bɛ yen nɔ kuma caman u bɛ t'u fari la sumaya ni ji wa n'u bɛ se k'o fana la caya u k'o fana kɛ parce que fugariya tɛ de fait que i bɛ taa i fari la sumaya o fana o bɛ chaleur dɔ dégager ka bɔ i fari la et puis i bɛ taa ni mun k'o sumaya la o bɛɛ ka fisa mɔgɔw ma mais n'i tola ten tɔ mɔgɔw farikolo tɛ kelen dɔ bɛ yen nɔ ni a joli yɛlɛ ka di dɔ bɛ yen nɔ a joli ci ka di surtout bi bi in na an bɛ tension bagatɔw ye sira a ma nɔgɔn i bɛ taa sɔrɔ i ka tension yɛrɛ e yɛrɛ t'a kalama donc i ma i farati dɔrɔn a bɛ kɛ fancɛ bɛɛ dun bɛ tension tiɲɛni nɔ don tension tɛ mɔgɔ bɛɛ ka a fɛ la k'a fɔ ko a ma farila tiɲɛ s'i ma a bɛ kɔlɔlɔ dɔ las'i ma donc sɔgɔmada in na sira o de tun bɛ ne bolo ka lase an filɛlibaga bɛɛ ma k'a f'u ɲɛna dɔrɔn u k'u janto u yɛrɛ la nin funteniba bɔ tile na ani ni sunkalo na donc ka jimiyafɛnw minni caya ni sun tigɛla u ka u fariw la déshydraté kosɛbɛ n'ala ka nana n'a ka na ye belebeleba bɔ a la an bɛ ala de kana deli ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman na ayiwa foli belebeleba b'i ye Aminata i ka bi fɛli bɛ na an fɛ caman sɔrɔ a la j'espère que an filɛlibagaw fana ye faamuyali sɔrɔ a la o cogo kelen na donc a y'a fɔ cogo min na an ka hakili to jiko in na kosɛbɛ kosɛbɛ a ka fisa mɔgɔ ma parce que n'i ma ji min a bɛ mɔgɔ déshydraté o bɛ na ni bana caman fana ye donc foli b'i ye o yɔrɔ la ma f'i ma k'an bɛn n'ala sɔnna mardi don. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ni TV bonjour actuel média école c'est awma aba fo foli bele babe obala jama fo ala ka juma o hele ci abi juma ala ka bato kelon bela jele mne bi sungalo juma fo le ala ka juma chama ira am bela jele na amba fo oni ci akhonye madalla ngam tesika wuli na ma foli bla ngam partenaire la no e OTSC Technolab Ista Académie informatique Sistra technologie hani ESG foli bele babe ye kuni ci ko demela o fanani ci akhonye madalla amba fo o kambe trata do na la khaje wassalam.